بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز نہیں آتی، اور ایسے بھی افراد ہیں جن کو نماز تو آتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ کیا کہاں پڑھنا ہے۔ ہر چیز آتی ہے لیکن ترتیب پتہ نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کیا کدھر پڑھنا ہے۔ نیت کے حوالے سے بتاتا چلوں، نیت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ نیت کرنا کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خاص نیت کی اس نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس طرح کی زبان سے دہراتے ہیں۔ دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ دہرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض بندے لازمی سمجھتے ہیں کہ یہ نیت دہرانا میرے اوپر ضروری ہے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو وہاں تکبیر کہی جا رہی ہے اور یہ اپنی نیت دہرا رہا ہے، بھائی اس وقت تو تکبیر کا جواب دینا ضروری ہے۔ آپ اپنی نیت دہراتے رہتے ہیں، یا تکبیر ہو جاتی ہے، اس کے بعد امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، یہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے اس امام کے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس وقت نیت دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب آپ گھر سے نکلے ہیں، وضو فرما کے آئے ہوں گے یا مسجد میں وضو کریں گے، تو اس وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے میں کون سی نماز میں آیا ہوں، کون سی پڑھوں گا، یا مسجد میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت نیت کر لیں۔ تو دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں نماز پڑھنے آؤں۔ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور کون سی نماز میں کھڑا ہوں، امام صاحب کون سی نماز پڑھا رہے ہیں، تو یہ سب کو پتا ہوتا ہے۔ اس کے لیے زبان سے دہرانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پھر ہاتھ باندھ کے اس کے بعد سبحانک اللہم ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اس کو ثنا کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب بات کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں ثنا ہے، اس کے بعد تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ اس کو کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی رکعت کے اندر ثنا بھی ہے، تعوذ بھی ہے، تسمیہ بھی ہے۔ دوسری رکعت کے اندر نا جو اب میں بتانے لگا ہوں، یہ چوتھی پانچویں بات ہے، سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری رکعت میں یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، نہ ثنا پڑھنی ہے، نہ تعوذ پڑھنا ہے، نہ تسمیہ پڑھنی ہے۔ صحیح ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صحیح ہے؟ یہ یہاں تک ہو گئی۔ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں۔ صحیح ہے؟ اس کے بعد کوئی اور صورت ملائیں گے جو آسانی سے آپ کو آتی ہے۔ ویسے ہر ناظر خواں کو کم از کم 30 پارے کے اندر جو آخری صورتیں ہیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں سورۃ فیل سے شروع ہو رہی ہیں، اور سورۃ الناس تک یہ 10 کم از کم ہر انسان کو آنی چاہیے۔ ویسے تو کہیں سے بھی قرآن آسانی کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے، پریکٹس کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہو سکتی، کم از کم یہ 10 صورتیں تو لازمی آنی چاہیے، 10 سے کم نہ ہوں، 10 تو ہونی چاہیے، کیونکہ ہر رکعت میں الگ صورت پڑھنی چاہیے، ثواب بھی زیادہ ہے اور سنت عمل بھی ہے، ہر صورت میں الگ، ہر رکعت میں الگ سے صورت ہو۔ بعض بندے ایسے سورۃ اخلاص یاد کی ہوئی ہے، ہر رکعت میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ ہی پڑھتے ہیں۔ بعض بندے سورۃ النصر یاد کی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی سورت یاد کی ہوئی ہے، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر سورت الگ سے یاد کر کے الگ رکعت میں پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہر سورت انسان کو اچھی طرح آنی چاہیے۔ کوشش کیا کریں وہ صورت پڑھیں جو کبھی نہ پڑھی ہو ہر رکعت میں، یعنی وہ صورت پڑھنی چاہیے، وہ قرآن کا حصہ پڑھنا چاہیے جو پہلے آپ نے کبھی پڑھا ہو لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت اٹکن ہو۔ اس سے پتہ ہی کیا ہوگا، ایک تو آپ کے قرآن کے پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا کہ یہ میری اٹکن ہے، یہ دور ہو جائے۔ دوسرا، انسان خشوع خضوع کے ساتھ کھڑا ہوگا، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس صورت کو پڑھے گا تاکہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ آ جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں وہ صورت پڑھی جائے جس میں تھوڑی بہت اٹکن ہو تاکہ انسان
खुशू खुजू के साथ खड़ा हो। बाज़ बंदे ऐसे हैं कि रटी रटाई जो ज़बान से ऐसे ही आ जाती हैं, वला सरिन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इन्ना आतैना कल कौसर कुल हुवल्लाहु अहद, ये ज़बान से ऐसे जारी है। बाज़ बंदों को ये भी नहीं आती, जिनको आती उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। सूरत पढ़ने के बाद अब आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चला जाना है और रुकू में 3 दफ़ा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद खड़े हो जाना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए, और इसके बाद रब्बना लकल हम्द, इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चला जाना है और वहाँ 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इसके बाद अल्लाहु अकबर कह के थोड़ी देर बैठ जाना है, इसको जलसा कहते हैं और ये वाजिब है, ये बैठना ज़रूरी है। इसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चला जाना है और फिर यही 3 दफ़ा तस्बीह दोहरानी है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इसके बाद फिर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाना है और खड़े होते हुए अल्लाहु अकबर कहेंगे, खड़े हो जाएंगे, सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़नी है। इसके बाद दूसरी सूरत कोई पढ़ लेनी है, जो पहली रकत में पढ़ी है वो नहीं, दूसरी पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर उसी तरह रुकू कर लेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर 3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहेंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर इसके बाद रब्बना लकल हम्द, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, सुब्हान रब्बियल आला ये तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे, फिर 2 सजदे कर लेंगे। सही है, जैसे पहली रकत में आपने किए थे, मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आप अत्तहियात की शक्ल में बैठ जाएंगे और इसके अंदर अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे बाज़ बंदे गलती करते हैं, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका पढ़ते हैं, और इसी तरह पीछे आ रहा है वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। यहाँ ये 2 गलतियाँ मैं मुस्तकिल वीडियो इनके ऊपर बना चुका हूँ, ये गलतियाँ सुधार लें। यहाँ वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका पढ़ना ठीक नहीं है, यहाँ या तो वक्फ कर लेंगे वत्तय्यिबात, आगे अस्सलामु अलैका पढ़ेंगे, या इसको मिला के पढ़ेंगे वत्तय्यिबातुस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। इसी तरह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका पढ़ना सही नहीं है, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वक्फ कर लेंगे, आगे अस्सलामु अलैका पढ़ेंगे, या व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका मिला के पढ़ेंगे। मैं मुस्तकिल वीडियो बना चुका हूँ, इसके ऊपर बता चुका हूँ यहाँ क्यों पढ़ना सही है, क्यों पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमजा वसली है, वो दरमियाने कलाम में गिर जाता है, मोटी सी बात यही हो गई। सही है। तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद दुरूद पढ़ेंगे भाई, दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद कोई दुआ आपको जो अरबी में आती है, रब्बना से शुरू होती हो, वो पढ़ लें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये भी पढ़ सकते हैं। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये भी पढ़ सकते। 2-4 जितनी दुआएं आती हैं वो तमाम आप पढ़ सकते हैं, एक ही पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक आती है एक पढ़ लें, 2, 3, 4 जितनी पढ़ सकते हैं, मांग सकते हैं दुआएं, ये मांग लें। इसके बाद सलाम फेर लेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ तक सलाम फेर के आपकी नमाज मुकम्मल हो गई है।
دو چار موٹی موٹی باتیں جو تھیں میں نے وہ بتا دی ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں عام طور پہ، اور باقی کوئی بات رہے کہ یہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید جب ہم نماز کا ڈھانچہ بنائیں گے کہ کس طرح کھڑے ہونا ہے، کس طرح تکبیر کہنی ہے، تو اس میں تمام چیزیں بتا دی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔